वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, जुलाई साल 2026 का ये पूरा महीना मीन राशि बुर्ज हूत पाइसियंस के हामिल अफराद की ज़िंदगी में तब्दीलियों का एक नया और बड़ा पेशखेमा साबित होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हम किसी किस्म की उलझन में पड़े बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ों के इन 3 मख़सूस तकोनों और दायरों का ज़िक्र करेंगे जो इस पूरे महीने आपकी सेहत, आपके माल, आपकी नौकरी, आपके कारोबार और आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब इंतहाई तफसील के साथ देने वाला हूँ। आइए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। तारीख़ों का इस पहले दायरे जो 1 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई तक 7 दिनों पर मुहित है। जुलाई का ये पहला हफ़्ता आपके लिए मिला जुला रहेगा, जहाँ आपको एक तरफ पुरानी परेशानियों से निजात मिलेगी तो दूसरी तरफ कुछ नए चैलेंजेस आपके सामने आ खड़े होंगे। अगर हम सेहत के हवाले से बात करें तो इस पहले हफ्ते में आपको अपने जिस्मानी निज़ाम का बहुत ख्याल रखना होगा। इस दौरानिए में आपके लिए मीठी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल हद दर्जा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपने अपनी ज़ुबान के चटखारे पर काबू ना रखा तो जिस्म में दर्द, काहली और ख़ास तौर पर खून में मिठास की मिकदार, शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो आपके रोज़मर्रा के कामों को मुतासिर कर सकता है। लिहाजा 1 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें और मीठी चीज़ों से जितना हो सके परहेज़ करें। इस पहले दौर यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान अगर हम आपकी माली और कारोबारी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये 7 दिनों कारखानों, फैक्ट्रियों, दुकानों और ज़ाती कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए एक बड़ा इम्तिहानी दौर साबित हो सकते हैं। इस अरसे में कारोबारी मामलात में एक अजीब सा ठहराव महसूस होगा, जहाँ मार्केट से आने वाला पैसा ताख़ीर का शिकार हो सकता है, लेकिन आपके अखराजात और ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह बरकरार रहेंगी। आपको अपने मुलाज़मीन की तनख्वाहें देना होंगी, हुकूमत के टैक्सेस और वाजबात अदा करना होंगे और कारखाने की मशीनरी या मसनूआत को बेहतर बनाने के लिए रकम खर्च करना पड़ेगी। इस सूरत हाल में आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है और नौबत यहाँ तक आ सकती है कि आपको अपने रोज़मर्रा के कारोबारी पहिए को चलाने के लिए अपनी पुरानी जमा पूंजी यानी सेविंग्स को तोड़ना पड़े या फिर किसी करीबी दोस्त से आर्जी तौर पर उधार मांगना पड़े। लेकिन इससे पहले हफ्ते में माली तौर पर ख़ुद को मजबूत रखें और किसी भी नई मुहिम जो इसे गुरेज करें। सिर्फ यही नहीं, 1 जुलाई से 7 जुलाई का ये पहला दायरा आपके बाहमी रिश्तों, मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी ताल्लुकात के लिए भी हद दर्जा नाजुक है। इस दौरान आपके और आपके शरीक हयात या मोहब्बत के साथी के दरमियान अना का एक ऐसा अंसर हारी हो सकता है जो छोटी छोटी और मामूली बातों पर बड़े तनाज़ात को जन्म देगा। आप दोनों के मिजाज में चिड़चिड़ापन और तंदुई देखने को मिलेगी, जहाँ एक दूसरे के बचने या नादानी पर मबनी बातों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। गुफ्तगू के दौरान ज़ुबान से ऐसे तल्ख़ और ज़हर आलूद जुमले निकलने का अंदेशा है जो सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचा सकते, जिससे रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। इसलिए मेरी आपको मुखलिसाना राय है कि जुलाई के इस पहले हफ्ते में जब भी पार्टनर के साथ कोई बहस छिड़े या तो खामोशी इख्तियार कर लें, अपने गुस्से पर काबू रखें और किसी भी किस्म की बहस को तवील देने से बचें ताकि रिश्ता महफूज रह सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तारीख़ों के इस दूसरे और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तकोन की, जो 11 जुलाई से शुरू होता है, 31 जुलाई तक के पूरे 20 दिनों पर मुहित रहता है। प्यारे दोस्तों, जुलाई के ये आखिरी 20 दिन आपकी माली ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कठिन इम्तिहान बनकर सामने आएंगे। इस दौरानिए में किस्मत आपके जहन के साथ एक अजीब खेल खेल सकती है, जहां आपके अंदर रातों रात अमीर होने, शॉर्टकट अपनाने या अपनी दौलत को दुगना चुगना करने का शदीद लालच पैदा हो सकता है। आपको मुख्तलिफ ज़राए से ऐसी पेशकशें मिल सकती हैं जो बज़ाहिर बहुत मुनाफा बख्श दिखाई देंगी और आप इनके बहकावे में आकर शेयर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग या किसी नामालूम स्कीम में एक बड़ी रकम लगा सकते हैं। याद रखिए, 11 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान की गई कोई भी ऐसी जल्दबाजी या अंधी सरमायाकारी आपके पैसे को हमेशा के लिए डुबो सकती है और आपको बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा कर सकती है। इस 20 दिनों के दौरान किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से मुकम्मल गुरेज करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त दिया गया उधार कभी वापस नहीं आएगा। माली नुकसान के साथ साथ ये दूसरा दायरा यानी 11 जुलाई से 31 जुलाई का वक्त आपके सफ़र और गाड़ी चलाने के मामलात में भी इंतहाई चौकन्ना रहने का तकाजा करता है। इस अरसे में अगर आप सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं तो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ना करें और गाड़ी की रफ्तार को काबू
قابو میں رکھیں۔ اگر آپ نے لاپرواہی برتی تو نہ صرف آپ کو بھاری جرمانوں اور چلانوں کی صورت میں بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ گاڑی میں کسی خرابی، حادثے یا ڈنٹ آنے کی وجہ سے آپ کی جیب پر ایک بڑا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ یہ 20 دن آپ سے حد درجہ تدبر، سمجھداری اور صبر و تحمل کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلوں میں جلد بازی کو شامل نہ ہونے دیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں۔ ان تمام تر چیلنجز اور امتحانات کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں تاریخوں کے اس تیسرے سب سے خوبصورت اور بابرکت توقعون کی، جو 8 جولائی سے شروع ہو کر 31 جولائی تک آپ کی زندگی کو خوشیوں اور راحتوں سے منور کرنے والا ہے۔ یہ وہ جادوئی دائرہ ہے جہاں جولائی کے پہلے ہفتے کی تمام تر تلخیاں، پریشانیاں اور رشتوں کے گلے شکوے اچانک غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نیا موڑ آئے گا جہاں باہمی افہام و تفہیم اور رشتوں کی قدر کا احساس بیدار ہوگا۔ اگر پہلے ہفتے میں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے درمیان کوئی بڑی لڑائی ہوئی تھی تو اس 8 جولائی کے بعد کے عرصے میں وہ دوریاں مٹ جائیں گی۔ آپ کا ساتھی خود اپنی غلطی اعتراف کرے گا، آپ سے معذرت کرے گا اور آپ دونوں کے درمیان ایک بار پھر سے محبت اور قربت کا پیچ اپ ہو جائے گا۔ شادی شدہ جوڑوں کی زندگی میں بھی سکون واپس آئے گا اور آپ کے شریک حیات کے ساتھ ایک بہترین اور خوشگوار وقت گزارنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی خوشگوار دائرے کے دوران یعنی 8 جولائی سے 31 جولائی کے بیچ آپ کو اپنے خاندان، مخلص دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین وقت گزارنے کے متعدد مواقع ملیں گے۔ آپ ویکینڈز پر اکٹھے باہر جا سکتے ہیں، خاندانی تقریبات کا حصہ بن سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی خوبصورت پہاڑی مقام، پرسکون دریا کے کنارے یا کسی مقدس مذہبی زیارت پر جانے کا ایک شاندار سفر پیش آ سکتا ہے۔ یہ سفر آپ کے ذہن کو تر و تازہ کرے گا اور آپ کے خاندانی تعلقات کو مزید مضبوط بنا دے گا۔ اس دائرے کے اندر ایک اور بہت ہی خوبصورت اور اہم وقت 16 جولائی کے بعد کا ہے، جو خاص طور پر آپ کے والدین کی زندگی میں ایک بڑی خوشحالی لے کے آئے گا۔ اگر آپ کے والدین کا کوئی سرکاری کام، پینشن کا معاملہ یا کوئی پرانا فنڈ طویل عرصے سے رکا ہوا تھا تو 16 جولائی سال 2026 کے بعد وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور وہ کام کامیابی سے مکمل ہو جائیں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے نوجوان نسل، زیر تعلیم طلباء اور آپ کی اولاد کے مستقبل کی۔ تو جولائی کا یہ پورا مہینہ ان کے لیے بھی انتہائی سازگار اور انتہائی شاندار نتائج کا حامل ہے۔ اگر آپ کی اولاد چھوٹی ہے یا بڑی، ان کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ خواہشات اس مہینے پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ طلباء کا دل پڑھائی میں لگے گا، انہیں اپنے امتحانات یا کسی بڑے مقابلے میں بہترین کامیابی حاصل ہوگی اور کسی نامور تعلیمی ادارے میں ان کا داخلہ ممکن ہو سکے گا۔ نوجوانوں کے سماجی دائرے میں اضافہ ہوگا، ان کی زندگی میں کچھ نئے مخلص اور پڑھے لکھے دوست شامل ہوں گے جو ان کے مستقبل کی راہ متعین کرنے میں ان کے مددگار ثابت ہوں گے۔ والدین اپنی اولاد کی کامیابیوں پر فخر محسوس کریں گے اور انہیں ہر ممکن مالی اور اخلاقی مدد فراہم کریں گے۔ غرض یہ کہ جولائی کا یہ مہینہ زندگی کے ہر شعبے میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ ترقی کے بے شمار مواقع لے کے آ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ ستارے اور سیارے محض ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہیں، اس لیے اپنی ہر مشکل میں مدد صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت سے مانگیں اور باقاعدگی سے نماز پنجگانہ قائم کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور زندگی کے ہر امتحان میں ڈھیروں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔